ken jabura akhinu nanke kharan kanne kundu ndak kopi bakati meran kanne ki ay nda modo fi ayata na jago ni bugu mero honne kenya nanga na korosi nanga na trinke miya katti ngera nge kharan kanne kundu silli timera kharan kanne alimami baraji kharan kanne ba dauda jallo nyati igo londo ba mini ham daga sallaga halanna trinka maga hay kundu ba gore yande hala salli siginde anda mundan kuru ali jangana ganne silli timera ganne alimami baraji ganne i dauda jallo gal londo aganne i suru timera lawati ni subugu timera kalleke ma silli kalleke ndam magati kembogay boy silli ni timera nya mahamud gani timera nya kaha okubeti mahamud timera kanne ke hina mugu silli kannen kane kani ngati su sare habe o kan o kusoro su o kan nugu su sare habe kan kema kay subagu timera kanne nge kallen kendo baraji kendo dawre jallo kallen ke kunci kantindi silli timera kalle ke si kannindi honne ha 90% agado tu timera nyama alla gana timera nguyum putu keda agnu ke xibare be kunum bagada ko ke sunya kembere matere kemballe ndaganu namagu nan daga terranga ba madunya kende ugida gore ke ngasarlo ngide kebe ngada qur'ana karama mahmud aga daga bugu talibon ameriki amari ba madunya nan daga lan daga na angida bane mari kensine su ndawame makille kita وكان غندي باغو صفاتي الله اكبر كينياني اغنو رمرمه ناخر سون ترنك حقا نيغونو اسيرينياني نكي غاندغا كين غوري ساسا با فاتي ngidanu ko banim be sundano anyana kammo akharangu nyana kammo amma golle mo ngari kembire aghnu amadu nga bakka baga fati keta ndogo tagu nyino keta talbon qarangunde qarlem qarangunde mingi daga harini babil baga fati kita ngida ke billagarni kita ngama gujan kita ba okuru baba go kema gemo ko du ma yang kay kiro hitana ngago sa du kandal le min de bariyade na seyre katano ndi kembire ndi seyre le munyani talibo ngadari salatu qara juma muro kembire nadi baganya copier ta 100% jibaganga ta ko tapinu sikki kamma na tapinu sikki mo nan ndare kamma dibagan koro summenda mundu ana khobona kita ange dibagan talibo nga salatu karanga juma nguro talibo kurni salatu karaw kanga juma nguro igana dugu ta salatu karanga nkiga na bogin kompe mbogunten kompe nan daga duwa talibo kuda adon jagande sheri ka kemire murteni serem batendi dire he sheri arna mbogalen sere lemmu nyi maga tumun na to yake mbakka anda mugude e fo inda mi do sheikh kunna bayta nya katta dimbatte mbogun tan kompeke katta talibu ku kuranga ngada gana fatiha mutu nan doida igunu hamma angola sasa igunu hamma espagne igunu hamma america neko sayib sasa kada ke bayta ke ngarketa khina ina agal simalli ti problème ndedi sunan na bayta ke ndenge ken tagarini har ki umana al lingona khasuna ke ba denge ma khasuna kunna lita seri kembere ke ma sha Allah la quwwata illa billah nari taqi magano na fatiha qara ikamano ma sha Allah keda ke naam keda ke makka naraga fatiha mutida minga to modi jerana nga duwanga no daga timmandi noron timmandi no galle men nga gada anima ko xorama turi mani xalina man nange magati arna xalle men nga gada hindanke nga hinna talibo koy igatni amina anna ya rumu janga e duwawu nyay ti duwawu ama ga sere men nga limi man na ali ma gati ni kula ngani no galle ati ko na ga bangen xalle me imalatiha keda ndoro ba fati kenda ko na gada a fati 91 nke nyano sineme keta mbogu 92 la fe mbogu ndaga killi mundi sele kunda billa ga baka kuna ada nyu qur'ana ke nda hijibu tamiro bane tanga bonge mani ngaro tanga ndekedi kuda qotti kulle ke garata tajwidi honni garadi wala fi garaba ma qur'ana ke tanga ne lagari ke njopana asabun kito kismay wa alay jakariya wa dali jakana
ya kharibi ga di mama saro ado jakar dal na haba bani Allah gana hindi suwa ko tani agiri sarlo Allahu akbar kelengilla kelem barambare ke banna hon nancira koni kallengol lisa lesana robba agari baba kuni adinyi ngaranga baba bangi akota adinyi ruta lawulinga bunima haiba agemu kenya baba gada wurungi tata baneta ndasu saga ndi taban mar trombe ngismani ati kunne apa kelenjirani koy anda mo tanga qur'ana yi enti mahaqatan atam mahot enti mahotanga ati kayfa ken qanyana kam angi dada qur'ana tanga ke jimindi heere nya haragan hijibu kargi gulle kenna nyamma kenya siranni aw kisma jakkari dal dangedi gabe dalla wa yingini ke hagara kurasi lindi nga angase o gamara gunnendi keta nguramal limengi maga nakhara hijibu tamiro bane ndakundanga kesu mabugo mbagari bo ketama 4 nusula garu sere kunda ngakinya sere kunda hijibu ku tamiro bane na hijibu ndamindo kono ende hijibu tummi mungiyano ekilimu ni kembere 800 kibare hijibu karagi kholle ndokunya nyanka franci ngi nyango tenkam ndaga sere kunda nginye sere kunda ga kilimu ndi ken gondi de mahadiyu darame maliye nyani aina hinnai aga tawo sere kunda sufyana darame ga ma'hadi nuri mudirike ihaba nyin kilimu ndi ke ndalari ntwaru ko wadi njarbi kenga ndo mahadu drame khada metu nda dali yake kharamaga na ma khama joppa maga ndo wisa mundi wa keme ndo wisa mundi ngameide kita nke bara maro angelay ma france gara ma angela gara o ga har wisa mundiya ma ambassadeur ke itima nan tirndi manna jabiya ma gana me jabiya bagara bukki nya ko bude igana ko angelan khannendi na sah arabu kedi ndaga diga wubenu jabiri me ni tanga katti bi laga daga na nyimi ambassadeur ke har se kundiga mo ni ngol lan tannat I want to go with somebody because this my brother he want to send me yeah ku haga da qur'ana ke hijibu ko tummi bogimma odi tanga ora kuntanga odaga ngemu yagare nyakota ambassadeur ke so ni ngebe ga kanadi andini kemare ka jifu ya garenyen awarabin kanne muku nda digamu arabin kanne ke adiketa din tirni ndi mo gonju ko lew kende ba ken fatiketa aw atili mbahamu qabari shart numatimme iran da wisa kinninga ara tambollay odaga bruxelles tikem passeport bana kungara tambollay oda passeport kurumba nya bagandi na nyida daga na franci bi sam mo kenga oda kita lo France 93 awangama mungu Muhammadu Darami yarhamuhullah ke gani Angola ndaga da meni murla agari France kensine lo haji waye ga daga kuni aga ngama mungu aga ti garo Angola 1993 ya lo France 93 ogoro avion di carte France oga yanka Bruxelles ya potinga keta kenge oga bakka keta migration keta gisu keta police lunga taw hono wate hono wanoge ngegati njimme Bukhari hadisi Aisha tugati annabi watte ganka umunda nabi ga bakoro ho inda yana te de sigi nan daga sigi migration be ga te ende ngeda ga sigi te enkaranya ka ho ga te enkara ho ga na kinye ina kenta ho ga na kinye ina kenta ndate ngori daga sigi no agende ndangi nda astaghfirullah ko oro ak musun ko so nyaay asine 93 oda moto nya wutu Bruxelles Belgique kenguro nante kat France bo gamu ndallono oro gemu saran kulli yagare nya di kine kabari kine keni Bruxelles tibabu ya na gille ni ko jinna ke fare gille na indengari ma godo kedage oromo kedage oromo tur kedage wala mulle oda kan temba kita ko oga daga en gondi akana hakete ko tanyindi ngiraga o kusoro sikke hay halle mo toke halle ya gare ke di kina wakane bo gare ke kendi soni ngenya ndara gida nyagare anda ko nangi na keda banji bangi ha mo nan tangi ya de
bushi nya illa kun bushi benu gi nkaranga kayo ga sa ma suron toro korondaga je mani bushi polisi no magara goro ko he mo ndallo agun ndi anke he ambi ndiga be famu hina ba ndanda bushi man kenta bushintu ya ganan dia aha yandi wa kai kama kana gadangi ndi gadangi ndake ho ma ga sigi ma ga moton kaw anga mara hanna igi goram bushi nkoro aga sigi ade gitar ke danguno ya ganan de kinan nanji nge yanka ndanji ya ga lemine kebe ga yitin nge ma diga mo ya ga bushi ngayime cheikh ken kamati waya kana embushi edi por anken andangulo ncieni billahi ngana anga ma mulli billahi anga ma mulli ngana anke nyama nge ma diga mo anke nyama bushi sasa kempa dire nyayde ya kana ta ha ko ne kama nya khare kenya honneta awaran tanji ona wara yigon tanji jaari ngelo kelebe jaago su sangana soferi keyme ke fara mushini jaa bushini kay kun okuto on degel kel lawan tega sigi ndenga ma qodo mana kitte ngado ngodo ngure serenga la kisnya bushi nyai edi jaara nge hinan diga mu jaga mu dege jaga asu atenya nyasuma o dangi oro France fajri jumanguro le février ngelo ndagaro dettike be babti kankilu ngai agimu jumanguro khone o yanka pante foyeke nguru hana nawi tambamba yi kombenyade donc lo franci 93 ya nta hana madi février nkilu mbogudo kaso ke detti kembe geta aqidu ma sha Allah wala quwwata illa billah ngaro franci khadita keta yo keta ke notu wanu ko goro medu ngani mo gobe yada hokko hin to ko kay mo gobe notu wanu be ngona me wari franci alo franci sella da'wa ke joppe hakati e kawanne ke joppe kancine conférence a joppe kancine wala ga amerique kancine odo tuwanu be nganda france no gondi odo kono wanda me wari namgude da'wa ke no gondi o kinye kandi ngiranoa o wuyu ke no gondi atoko kunye Allah gana dungi insha Allah ta'ala Allah gana kotabe ko yoy khadi onari kontine kuten kam ma khayam pim ma gillo detail kiana gillo ndini khange bane kotte khibare ke ma hataji angillo yo ngara kebe kuta soyeke kame erwani de nugusu qagar nugusu somme ngano kame ero kenkuna qatwa ko ngennaray nchare 1970 lo France 1993 Allah gado taqenya ko ilenki insha Allah ta'ala mo gari continue kutenga wa sallallahu ala nabiyillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullah ya'tikum al-afiyah ken jabura aghinu nangi kharan kanne kundu ndak kopi bakati meran kanne ki ay ndam modo fi ayata na jago ni bugu mero honne kenya nangana korosi nangana trinke miakati ngera ngegaran kanne kundu silli timmera garan kanne alimami baraji garan kanne ba dauda jallo njati igo londo ba mini ham daga sallaga halanna trinka ba hay kundu ba gore yande hala salli siginde anda mundankuru ali jangana ganne silli timmera ganne alimami baraji ganne idawda jallo gal londo aganne isuru timera lawati ni subugu timera kalleke ma silli khalleke ndam magati kembogay boy silli ni timera nya mahamud gani timera nya kaha okubeti mahamud timera kalle kanneke hina mugu silli kannen kane kani ngati su sare habe o gan o kusorosu o gan nugu su sare habe kan kema gay subugu timera kannenya nge kallen kendo baraji kendo dawre jallo kallen ke kunci kantindi silli timera kalle kesti kannindi honne ka 90% agado tu timera nyama Allah gana timera nguyum pur keda agnu ke xibare be kunum bagada ko ke sunya kembere matre kemballe ndaganu nam magu nan daga terranga ba madunya kende ugida gore ke ngasarlo ngide kebe ngada qur'ana karama mahmud aga daga bugu talibon ameriki amari ba madungin nan daga lan daga na angida bane mari ken sine su ndawa mai
makille kita o ken no gondi ba ko safati Allahu akbar kenyani agno na baremme na khrisun tere ga hakka nyego no asire nyani nke gandaga ken no gori sasa ba fati